ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ଯାହା ବରଗଛରେ ବରଫଳ ଥେୟା ମଣିଷ ବରଗଛରେ ବରଫଳ ଫଳିଛି ବରଗଛ ତଳେ ଅନେକ ବରଫଳ ପଡିଛି ଆପଣ ବରଗଛ ତଳେ ଗଛ ହବାର ଦେଖିବେ କାହିଁକି ଦେଖିବେନି ନା ସେ ଛାଇ ଯୋଗୁ ନୁହଁ ନାଇଁ ତାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆବରଣ ଅଛି ଆବରଣ ପାଇଁ ସେ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହଉନି ତାହେଲେ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହବ କେତେବେଳେ ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାକ ଭକ୍ଷଣ କରିବ କାକ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବ କାକ ମଳରୁ ଆଜ୍ଞା ବରଗଛ ହବ ସେମିତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବରଫଳ ଆକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବ କିଏ ସେ ନା ସାଧୁ ରୂପୀ କାକ ଯଦି ସାଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିବା ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଆଉ ଯାଇ ଦେହର ଦାମ ବଢିବ ତାହେଲେ ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ନ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେହର ଆଜ୍ଞା ଦାମ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସାଧୁ ସାଙ୍ଗ ମନା ବେବାସି ସାଧୁ ରୂପକ ସଙ୍ଗମ ରୂପକ ନାପରେ ଯଦି ମଣିଷ ବସିବ ତାହେଲେ ଭବ ସଂସାର ତରିବଲ ମା ତାହେଲେ ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ହବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାଳିଆ ବୁଦା ବାଇଆ ବାଇଆ ଗୀତାରେ କହିଲେ କହିଲେ ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କଣ ଲାଭ ହବ କିଏ ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଯଦି ଲାଭ ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବାବା ସଲେଇଲେ ମାତା ଚିଲେଇଲେ ଗୀତ କାହିଁକି ବାହାରିଥାନ୍ତା ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ କିଳେଙ୍କେରୀ କଥା ସବୁ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସିଏ ମନା କରିଦେଲେ କହିଲେ ସାଧୁ ସଂଗ ବୋଲି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି ଆଖୁ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ପୋକଶୁଙ୍ଗା ଗଛ ହଉଛି ଆପଣ ପୋକଶୁଙ୍ଗା ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆଖୁ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା ପୋକଶୁଙ୍ଗା ସେତିକି ଉଚ୍ଚା ଆଚ୍ଛା ଆଖୁ ରସ ଗ୍ଲାସକୁ 20 ଟଙ୍କା କହିଲେ ମଣିଷ ପିଇବ ଯଦି ପୋକଶୁଙ୍ଗା ରସ ଆପଣ ଦେବେ କେହି କଣ ପିଇବ କାହିଁକି ନା ପିଠା ଲାଗିବନି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବର୍ଷେ ରହିଲା ଆଖୁ ସାଙ୍ଗରେ ପୋକଶୁଙ୍ଗା ମିଠା ହେଲାନି ଆଉ ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ କ୍ଷଣେ ମିଶିଲେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ହବା ଜମା ନୁହଁ କାଲି ଆପଣ ଚିନି 500 ଗ୍ରାମ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଲରା ପୁତି ଦେବେ କଲରାଟାକୁ 4 ଦିନ ପରେ ବାହାର କରିବେ ଦେଖିବେ କଲରାଟା ଚୋବେଇଲେ ଯୋଉ ପିତାକୁ ସେଇ ପିତା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚିନି ଭିତରେ ତ ପୋତା ହେଲା ଇଏ ତ କାହିଁ ମିଠା ହେଲାନି ପୋତା ହେଲା ତାହେଲେ ଚିନି ଭିତରେ ଥାଇ କଲରା ଯଦି ମିଠା ହଉନି ପୋକଶୁଙ୍ଗା ଯଦି ଆଖୁ ଭିତରେ ଥାଇ ମିଠା ହେଲାନି ତାହେଲେ ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଆମେ କେମିତି ଦୁର୍ଲଭ ହବା କହିଲେ ସେଇଠି କାମ ନାହିଁ ମିଶି ଗଲେ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ହେଇ ଯାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ତ ସମସ୍ତେ ବାବାଜୀ ହେଇଯାନ୍ତେ କହିଲେ ମିଶିବାର କାମ ନାହିଁ କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମା ଯାହା କର ତା ଦେହରେ ଲାଭ ଅଛି ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଯଦି ମନ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ରୋଷେଇ କଲ ଏ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମୋ ହାତରୁ 5 ଜଣ ଆଜି ଖାଇବେ ଶାନ୍ତି ହେବେ ତୁ ସାହା ଶାନ୍ତି ମନରେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଯଦି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇ କରିବେ ରାଗରେ ଖାଲି ଭୟରେ କରନ୍ତି ବୋଲି କରିବେ ତାହେଲେ ସେ କିଛି ହବନି କେତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯେତେ ମସଲା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେକାର ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଇ ଯଦି ଗୀତା ପଢିବା ଭାଗବତ ପଢିବା ବାବାଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ମଠ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ସଂସ୍କାର ହବ ଯଦି ସେତିକି ହେଇନି ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସଂସ୍କାର ହବନି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲିଲା ବେଳେ ଏଡେ ଏଡେ କୋଠା ଘର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାଗିଲେ ମା କଣ କଣ ମିଳିବ କେହି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦେଲେନି ବାବାଜୀ ବିଚାର କଲେ ଆଜି କଣ ପ୍ରଭୁ ଉପାସ ରହିବି ମୁଁ କଣ ତୋ ପ୍ରସାଦ ଆଜି ଭୁଞ୍ଜିବିନି ଏତିକି ବିଚାର କରି ନିରାଶ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ କୁଡିଆ ଘରଟିଏ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଏଡେ ଏଡେ କୋଠା ଗାଁ ଯାକ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି କେହି ତ ଦେଲେନି ଆଚ୍ଛା ଇଏ କିଏ ଦବ କି ନ ଦବ କୁଡିଆ ଘର ଗରିବ ଲୋକ ତା ଘରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତଥାପି ନିରାଶ ହେଇ ବାବାଜୀ ମାଗିଦେଲେ ମା ଗଣ୍ଡିଏ ମିଳୁ ଏତିକି କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୋହୂଟିଏ ବାହାରି ଆସିଲା ବାବା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର କହି ସେ ଝିଅଟି ଏତିକି ଡାଲି ଚାଉଳ ମା ଆଣି ଦେଲା ଏ ବାବାଜୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର 8 ଦିନ ଯିବ ବାବାଜୀ ଥକା ହେଇ ବସିଲେ କିରେ ଏଡେ ଏଡେ ବଡ କୋଠା ଘର ଏମାନେ କେହି ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ଇଏ କାହିଁକି ଦେଲା ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମା ଜୁଆଇଁଟିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଥରେ ଖାଇବା ଯାହା 10ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦବା ଆପଣ ସେଇଆ
10ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ को खाइले जतिकी पुण्य जुआईटी ससुर घरे खाइले सेतिकी पुण्य 100टी ब्राह्मण खाइले जतिकी पुण्य भणजाटी मामू घरे जदी थरे खाइदेला ताले आपनकर सेतिकी पुण्य हबो आ 1000 ब्राह्मण खाइले जतिकी पुण्य हबो असमरे जने अतिथि तम द्वारे पहुंचिले जदी मुठिए ताकू खाइबा को देलो ताठू पुण्य संसारे किछि नाही ये बाबाजी चिंता कले कि एडे छात घर केई देलेनी ये झियोटा कोन देला छिडा हले झियोटी पचाले बाबा कोन कहउछंदी ना मा गोटे कथा पचारी कहबू ना कोन कहबे ना तते बयस केते झियोटी कहला बाबा मते 4 वर्ष कि आश्चर्य कथा ये झियोटा बाहा हलानी कोन कहू 4 वर्ष कहले तो स्वामी ना अछंदी ना तांकू केते बयस ना तांकू 3 वर्ष कि तते 4 ताकू कोन 3 तो सासु अछि मा ना डाकी देबी ना नाही नाही तो सासु को केते वर्ष ना 2 वर्ष ना तो ससुर ना सिए जन्म हेई नांती बाबा जी आ करी छिडा हला किरे ससुर जन्म हेनी सासु को 2 वर्ष स्वामी की 3 वर्ष आकु कोन 4 वर्ष बाबा जी आ करी छिडा हले कहले मां बुझी पारिलिनी ना बुझीबाटा तो अति सहज ना तू 4 वर्ष कोन कहू तू तो बाहायलुनी ना बाबा मते 25 वर्ष हलानी किंतु 4 वर्ष मु कहिली काहेकी ना 4 वर्ष हला मु मनीष जन्म पाइली माने तू पर 25 वर्ष तते हलानी आ मनीष जन्म 4 वर्ष हला कोन पाइलु ना मु संस्कार हेली 4 वर्ष हला गोटे मठ को जाउची से बाबाजी को संगे मिसिला परे मते किछि सिखिला तो मु जोठू सिखिली मु जानिली मु मनीष जन्म एठू आरंभ हला बाकी 21 वर्ष बेकार काहे कि ना एडे बड़ गा आपण एडे एडे कोठा देखिले केही तो देलेनी मु आपन खाइबा काहे देली ना मते बाबाजी से कथा सिखै छंती बोली मु आपन को देली ना तू कहू तो स्वामी की 3 वर्ष ना मु वर्षे दिबा परे आश्रम को मो स्वामी पचाले कुआडे जाउछु मु टिके तो संगे जाई थांती मु जिबा परे वर्षक परे मो स्वामी गले तेनो स्वामी 3 वर्ष हला जन्म हेले से जोठू संस्कार हेले तो सासू ना मे 2 जण 2 वर्ष हला जिबा परे ता परे मो सासू कहले मा कुआडे जाउछ मु टिके जानती मो सासू 2 वर्ष हला से मठ को जाउछंती तेनो से 2 वर्ष हला जन्म हेले ना तो ससुर जन्म हेनी ना बुढ़ा को बीड़ी बीड़ी से जमा जाउनी जो मनीष अतिथि सेवा जानिनी जो मनीष मठ वैकुंठ शिखिनी जो मनीष गुरु सेवा करिनी जो मनीष बापा माँ किए जानिनी जो स्त्री स्वामी किए जानिनी आपण एबे देखिथेबे न्यूज काली रो न्यूज सासू को नहीं पडुथला दरपोड़ा सासू उधार है बहु जोठी सासू को पडुची आ धर्म आपण खोजिबे खोजिबे को धर्म कोठी धर्म कोन पिठिरे लेखिले हबो काई के कथा कहूची ना कहा प्रति कार आदर नाही आपण देखंतु आज समाजर मनीष बापा जदि के चिन्हि थांते ताले वृद्धाश्रम कोन तयारी हे थांता आपण देखु नांती मणिभद्र विश्वाल रसराज नाम रे जे विदित शिवानी गणनाट्य रे बहुत दिन रहिले एडा सुंदर हास्य अभिनेता मुहरे कळा पाउडर मारी राति अनिद्रा ही पिला जे मनीष करिथला 3टा पुओ भारी रोजगारी किंतु पिला माने रोजगार कला परे एबे मणिभद्र विश्वाल कोठी वृद्धाश्रम रे ताले मनीष पुओ जन्म करिछि कोन शेष जीवन रे वृद्धाश्रम को जीव बोली काई के कथा कहूची आजिर समाजर मनीष चिन्हिनी बापा किए मां किए बापार डेफिनेशन कोन बापार संज्ञा कोन जदी ये बुझी थांता ताले कोन एमिति करंता बापा किए से भाई आमे चाली शिखी नथिले हमकु जे चाली शिखैछि बापा किए निजे पेट को न खाई तो मुहरे आहार देइछि सेही होछि बापा बापा किए निजे चिरा लुका पिंधी तते नुआ पेंट शर्ट पिंधैछि सेही होछि बापा बापा किए से जे निजे भंगा घरे रही तो पे छात घर तयारी कर देइछि सेही बापा बापा किए से खाली पादरे चाली तते जे नुआ जोता पिंधैछि सेही होछि बापा बापा किए से निजे मूर्ख साजी तते जे शिक्षित करिछि सेही सर्वश्रांत हो गला परे मध्य पुओ जानी पारुनी बापा किए जदि बापा किए बुझु थांता ताले आजि समाजर मनीष ओ बापा मां बुढ़ा बुढ़ी बयस रे आपण देखंतु जदि पचारिबे मौसा पुओ केतोटी ना जोड़िए भल्लो भल्लो कहिला बेले से पछु को नेबो काले किए से थप सुनी दबो जो गंडा क दउची से तक मध्य दबनी मुहरे हाथ देई कहबो बापा भल्लो नाही काई किलो मां जते के मां पाला देखुछ आजि समाजर मनीष ओ सासू कहू मु जाहिर करूची मो घरे आउ से बेळ नाइलो मां केतेबेले झियो बाहागर होउथला झियोर मां बसी कांदुथला हे प्रभु मो झियोटी पर घर को जीव केमिति चलिबो तू साहा
एबे झियो मा कांदुनी झियो मा हसुची जो दिन बाहागर ठीक हब पुअर पुओ मा बसिकी कांदुची प्रभु केमिति लक्ष्मी सांतानी आसीबो दब कि नाही खाइबा को किए कहि से परा उल्टा जुग सेते बेले सिना झियो मा कांदुतला एबे पुओ मा कांदुची काई गिलो मा आज समाज रे जति की बहु तमे बसिच पाला देखुछ आज तमे बहु अछ सासु को अनादर करूछ काली तमे सासु हबो तम बहु तुमको सेमिति करिवो काई ना तमे जेमिति सिखैछ तुमको सेमिति फल मिलिबो ना तेनु जीवन रे सजाड़ी हेई जा मु जदी मो बापा को सेवा करिछि भूल हबनी व्यर्थ जीवनी सेवा मो पिला मते सेवा करिवो काई की ना सी मोटू सिखिछि मोटू देखिछि मु मो बापा को सेवा करूछि से जानिबो ए परिवार रे बापा को सेवा करा जाए आमे तो बापा को लुचै गिरी घरे आनी रोल पकड़ा स्त्री की धरी खट ऊपर खाउछे बापा को उपास रखिछे आम पुआ आमको सेमती साइज कर दो ये का को कहबो काई के कथा कहूची ना जीवन रे गुरु ब्राह्मण बापा माँ ये होचंती चारि जन देवता तेनु मनीष साधु संग रे जदी मिसिबो आश्रम को जीवो गीता भागवत पुराण सुनिबो ताले सिखिबो कोन ना संस्कारी हे जीवो मनीष जीवन रे मनीष आसीची काहे की कारण कोन खोजुची सेठी से कहले जीवन रे आपण सब करिवे जीवन रे प्रभु सांगरे जदी सानिध्य लाभ करि पारि नाहती ताले मनीष जन्म बेकार।